बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा हसन सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आज हमारा मकसद शुगर के मरीज़ों को रोज़े के बारे में गाइडेंस देना है, उनको बताना है कि शुगर के मरीज़ रोज़ा किस तरह रख सकते हैं, उनको किस किस किस्म की पेचीदगियों का सामना हो सकता है और उन पेचीदगियों से बचा किस तरह जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। तो रोज़ा बेसिकली रोज़ेदार का और अल्लाह ताला का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है। उसमें मुआलिज का रोल सिर्फ एज ए फिजिशियन आता है कि वो आपको गाइड करे, आपको बता सके। बाकी आपकी नीयत और अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की तौफीक से आप रोज़ा कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। शुगर के कौन सा मरीज़ रोज़ा रख सकता है और कौन सा मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता, उसमें साइंसदानों ने कुछ रिसर्च की है। IDF ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जिसमें हमने कुछ रिस्क कैटेगरीज़ को हमने स्ट्रेटिफाई किया है। यानी मतलब ये है कि हमने मरीज़ों की 4 क्लासेस बनाई हैं। एक वो मरीज़ जो लो रिस्क होते हैं, जिनमें पेचीदगियाँ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये वो मरीज़ होते हैं जो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी रोज़ा रख सकते हैं। कुछ मरीज़ मॉडरेट रिस्क होते हैं, उन्हें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए और अपनी दवाइयों को और चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। कुछ मरीज़ हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क मरीज़ होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रोज़े की वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो उन्हें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हुए अपने फिजिशियन के कंसेंट के साथ चलना चाहिए। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप इन 4 में से कौन से ग्रुप में होते हैं, ये आपका फिजिशियन आपका डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि रोज़े में जो इंसान के जिस्म का निज़ाम है वो उल्टा हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। जनरली आम दिनों में हम क्या करते हैं, हम पहले नाश्ता करते हैं, सारा दिन गुजारते हैं, अब रोज़ लंच करते हैं, रात का खाना खाते हैं, बीच में कुछ चीज़ें खाते रहते हैं और फिर रात के खाने के बाद सो जाते हैं और ओवरनाइट हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं। रोज़े में ये निज़ाम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हमारे खाने पीने का सिस्टम अफ्तार से शुरू होता है और सहरी तक हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, जागते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं और यूजुअली रोज़ों में हमारी नींद का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दिन को हो जाता है और सहरी से लेकर अफ्तारी का जो 14-15 घंटे का टाइम है वो हमारा फास्टिंग का टाइम होता है। इस तरह रोज़े में चूँकि निज़ाम उल्टा हो जाता है, इसलिए अद्वियात की मिक़दार, अद्वियात की तरतीब भी चेंज हो जाती है। जो दवाइयाँ हम देते हैं रोज़े में किस तरह देते हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। अब बात करते हैं सहरी और अफ्तारी की। देखिए, रोज़े में रोज़ेदार जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सहरी ज़रूर करे, अफ्तारी ज़रूर करे और इसके बीच में रात का खाना ज़रूर खाए। सहरी और अफ्तारी में जो भी घर में बनी हुई चीज़ है वो खा सकता है। एक्स्ट्रा चिकनाई वाली चीज़ को अवॉइड करना है। सहरी में आप एक कम तला हुआ पराठा या सेका हुआ पराठा भी खा सकते हैं, दही का इंटेक ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा सालन ले सकते हैं, दूध का एक गिलास ले सकते हैं, 1-2 खजूरें ले सकते हैं। अफ्तारी में आप थोड़ी सी फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, हल्का फुल्का दही बड़े भी खा सकते हैं, खजूर से अफ्तारी कर सकते हैं, बगैर मीठा शरबत भी अवेलेबल है वो पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और रात के खाने में आप प्रोटीन इंटेक अगर ज़्यादा कर लें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, यानी कोई चिकन या इस तरह की कोई चीज़ ले लें रोटी वगैरह के साथ। यानी एक मोतदिल ग़िज़ा जो शुगर का मरीज़ आम दिनों में इस्तेमाल करता है वही हम रोज़े के दिनों में भी इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ इसमें क्या होती है कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना होता है। रोज़े में चूँकि रोज़े का वक्त बहुत ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब अफ्तार हो जाए तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद 1-1 गिलास करके पानी पीते रहें सहरी तक, ताकि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का मरीज़ शिकार ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मुतवाज़न ग़िज़ा आप आम दिनों में खा रहे थे वही रोज़े के दिनों में, लेकिन चूँकि पीरियड कम हो जाता है तो उसको उसी में डिवाइड करके हम खा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि शुगर चेक करना। एक बात याद रखें कि रोज़े की हालत में आप शुगर चेक कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे मुफ्तियान के फतावा मौजूद हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब मसला ये है कि किस टाइम पे शुगर चेक की जाए। शुगर उस टाइम पे हम चेक करने को रिकमेंड करते हैं जहाँ पे रोज़े के मरीज़ को शुगर के बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं।
وہ کچھ ٹائمنگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سحری سے پہلے ہوتا ہے, سحری کے 2 سے 3 گھنٹے بعد ہوتا ہے, دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے, افطار سے پہلے ہوتا ہے, اور افطار سے 2-3 گھنٹے کے بعد وہ ٹائم ہوتا ہے جب شوگر لیول کے زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ وہ چند اوقات ہیں جس میں شوگر لیول گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اپنا شوگر لیول چیک کر لیں. اگر ان اوقات کے علاوہ آپ کو کبھی کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ضرور اپنا شوگر لیول چیک کریں. اور اس کے بارے میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم یا 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ شوگر لیول ہو تو روزہ توڑ دیا جائے. یہ ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشنز ہیں. کچھ مریض ہماری بات مان لیتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. بات پھر وہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا تعلق ہے, تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. کچھ لوگ بہت خراب شوگر کے ساتھ بھی روزے رکھ لیتے ہیں, بہت کم شوگر کے ساتھ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے. اچھا, اب آتے ہیں جی واک اور ورزش کی طرف. دیکھیے, شوگر کا جو مریض ہوتا ہے وہ عام دنوں میں جو ورزش کرتا ہے یا وہ 30 منٹ کی جو واک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ کرتا ہے, وہی وہ رمضان میں جاری رکھ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ واک یا ورزش جو ہے یہ آپ نے روزے کی حالت میں نہیں کرنی, یہ آپ نے افطار کے بعد کرنی ہے. تو وہی 30 منٹ کی ورزش آپ افطار کے بعد سحری تک کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی روزے دار مریض عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو اسے پھر کسی ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس 20 رکعت تراویح میں اس کا مکمل ورزش کا بندوبست کیا ہوا ہے. اب آتے ہیں دوائیوں کی طرف. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ روزے میں جو انسان کا نظام ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. ہمارا میکسیمم میل زیادہ کھانا شروع ہوتا ہے افطار کے بعد اور وہ سحری تک چلتا ہے. تو جو میجر ہماری دوائیوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ افطار پہ چلی جاتی ہے, اور کم ریکوائرمنٹ دوائی کی جو ہے وہ سحری پہ چلی جاتی ہے. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو شوگر لیول کو بہت زیادہ کم کر سکتی ہیں, جیسے سلفونائل یوریاز وغیرہ ہیں. ان دوائیوں کی مقدار کو آپ کا جو فزیشین ہے, آپ کا جو ڈاکٹر ہے, وہ آپ کے روزے سے پہلے سیٹ کرے گا, اس کو ایڈجسٹ کرے گا. کیونکہ اگر یہ دوائیاں زیادہ مقدار میں لے لی جائیں تو یہ بہت زیادہ شوگر لیول کم کر سکتی ہیں, جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی دوائیاں شوگر کی ہیں جن کو ہم اسی مقدار میں جو رمضان سے پہلے تھا اسی میں کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. یہ آپ کا فزیشین اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کون سی دوائی کتنی دینی ہے. انسولین جو پیشنٹس لے رہے ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض جو انسولین لے رہے ہیں اور وہ ہائی رسک اور ویری ہائی رسک کیٹیگری میں نہیں آتے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان کی انسولین کی جو مقدار ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. انسولین کی ریکوائرمنٹ جنرلی روزے میں 2/3 رہ جاتی ہے, اور اس میں سے بھی زیادہ جو ڈوز ہوتی ہے وہ افطار پہ دی جاتی ہے, اور جو کم ڈوز ہوتی ہے وہ سحری پہ دی جاتی ہے. یہ دوائیوں کی کچھ بیسک چیزیں ہیں, لیکن اس کا فیصلہ جو آپ کا ٹریٹنگ فزیشین ہے اس نے کرنا ہے. اس کے پاس جائیں, اس سے ڈسکس کریں, اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے پاس 4 سے 6 ہفتے پہلے جائیں, رمضان کی باقاعدہ تیاری کریں. 4 سے 6 ہفتے پہلے جائیں, اپنا شوگر کنٹرول بتائیں, اپنی پرانی بیماریوں کے حالات بتائیں, اپنا شوگر لیول کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے HbA1c وہ چیک کریں, وہ ٹیسٹ لے کر اس ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں اور آپ کو بتا سکے کہ رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے. دوسری چیز میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو اسپیشلی ہائی رسک اور ویری ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں جو انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے روزہ رکھنا ہے, تو ان کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں 1 یا 2 نفلی روزے رکھ کے دیکھیں. نفلی روزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ توڑنا بھی پڑ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور اگر آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی باڈی کی کیپیسٹی کتنی ہے, آپ رمضان کے روزے رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ ایک جنرل گائیڈنس تھی جو میں اپنے مریضوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کو پتہ لگے کہ شوگر کے مریض رمضان میں روزے کس طرح رکھ سکتے ہیں, کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, اور ان پیچیدگیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان سے بہترین فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.